সিস্টেমের ডিসপ্লে তাই তো ছিল ডিসপ্লে ক্যামেরা করতে পারতেছে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। চলুন সবাই জুড়ে করতালির মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথকে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়কে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়কে, মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, ভূভাগরা প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক্য মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি। সেই সঙ্গে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মান্যবর ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। आज के इस भव्य समारोह की माननीय उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम उनका आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेशेर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महोदयকে। চলুন সবাই যারা মা বোনেরা আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি একবার হলুদ ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাই। আমরা বৈদিক ভাবে যেভাবে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছি, চলুন মা বোনেরা আমরা সবাই হলুদ ধ্বনির মধ্য দিয়ে
এবং চলুন সবাই আমরা করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে আমাদের মাঝে আমরা বরণ করি। বড় মিডিয়া কিসেন উঠছে দাদা উঠছে উঠছে ছবি উঠছে উঠছে বুঝছে না দাদা ছবি উঠছে উঠছে শেষ হলে তো যাইব এবারে আমরা সেই বৈদিক প্রথায় আমাদের দুবাগড়া প্রদ্যুৎ মানিক্য বিক্রম মহোদয়কে আমরা বরণ করব। মহারাজা প্রদ্যুৎ কৃষ্ণদেব বর্মন মহোদয়কে আমরা বৈদিক প্রথায় বরণ করব। মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। আসন গ্রহণ করছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়। त्रिपुरा शाह परिवार के मुखिया महामहिम मुबारक प्रत्येक विक्रम मालिक जी को चरण श्रद्धा के साथ वैदिक माध्यम से स्वागत किया जाएगा। मंच पर आसीन है हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही मंच पर आसीन है हमारे विशेष अतिथि त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी। हम उनका आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। সেই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি আমাদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। मंच पर आसन अलंकृत कर रहे हैं माननीय डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा जी, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद। महामहिम मुबारक प्रत्युत विक्रम मानिक जी से विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना आसन अलंकृत करें। মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য মহোদয়কে। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। এবারে আমরা সম্মানিত অতিথি বর্গকে বরণ করে নেব। প্রথমেই প্রতিভা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে শ্রীরাম দীপক কুমার সিনহা মহোদয় পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজিকে মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী মুকুট পরিয়ে আমাদের মাঝে বরণ করে নেবেন। প্রথমেই আমরা পরম পূজ্য স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজিকে বরণ করে নেব। मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी का पगड़ी से उनका अभिनंदन करेंगे, जिसे बनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राम दीपक कुमार सिन्हा को प्रतिभा वेलफेयर सोसाइटी।
प्रतिभा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सेना हरिपर कुमार सिन्हा जी और मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी को मणिपुरी समुदाय के एक पारंपरिक पगड़ी पहनाकर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है कृपया आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी का आज के इस भव्य समारोह में स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस समारोह में उद्घाटन करता है मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पगड़ी से एवं त्रिपुरा के पारंपरिक वेशा के साथ उनका आज के समारोह में अभिनंदन करिए। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पारंपरिक वेशा एवं चांदी के शिव और पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा के साथ अब महाराज से निवेदन करेंगे कृपया त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी का पगड़ी एवं वेशा के साथ उनका स्वागत करें। सभी अतिथिगणों से निवेदन है कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन करें। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। চলুন একবার জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। अब महाराज से निवेदन करूंगी महामहिम त्रिपुरा शाही परिवार के मुखिया गवर्नर प्रद्युत विक्रम मानिक जी का पगड़ी पारंपरिक वेशा एवं एक स्मारक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। ঐতিহ্যবাহী বাগনি রেশা এবং স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে পাদুকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। अतिथियों से फिर से निवेदन करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट से गवर्नर प्रद्युत विक्रम मानिक जी का अभिनंदन करें। मैं राज्य का बहुत बहुत आभार। स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगी आप माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर एक छवि भेंट हो उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करें। मैं राज्य से निवेदन करूंगी अब माननीय डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा जी केंद्रीय सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद का पगड़ी पारंपरिक वेशा भेंट कर उनका सम्मान करें। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর সচিন্দ্রনাথ সিনহা মহোদয়কে। Kulang ka ba? Oh.